এডিসি ফাউন্ডেশন দে 27তম অবনি বাগৈ 37তম এডিসি ফাউন্ডেশন দে তিনি অবনরুগৈ তিনি ত্রিপুরা মন্থানি ফ্ল্যাগ মিশনাই তিনি ব্লক প্রেসিডেন্ট পরম গনাং অভিজিৎ ত্রিপুরা বছর কথা খারাপ দিनै 37তম প্রশাসিত জেলা পরিষদ দিবস পালন খামানি বিগত 1984 সাল 23 অগস্ট এডিসি মানমানি দিন তিনি এডিসি মানমানি দিন সাল যে অর সুংন আইফুগো এডিসিनि যে কাংফां रक যে চবা ফেনে রক তৎকালীন সমাচরণ ত্রিপুরা নগেন্দ্র জমাতিয়া হরিনাথ দেববর্মা রাওকামারিয়া যেটা বর্তমান তো বিজয় কুমার অঙ্কল বংনি তুই দুম্বাই বংনি যে চওয়াবাই তুমি 6 শিডিউল বংনি যে ইমান চিনি এই ইন্ডিজিনাস চিনি ইনি হানি যে বাসারক হানি বাসাহিনি সংগ্রাম বংনি যে মানথাই সফেন তুই আগামী দিন বংনি এমান তামাথাই মুখ থাंखायनाय তাবো চিনি ত্রিপুরা মুথা যে প্রদ্যুৎ কিশোর মানিক তুই দুম্বাই जों ताबो चौबा जतम ताबो चिनी एडिसी जे एरिया जे हा 70% 70% चिनी एडिसी एरिया खुजगो मैक्सिमाम नो जे एडिसी एरिया तंगाय शुधु त्रिपुरा बसंनि बरया और अन्य बसंनि बरबो तंग आगामी दिन बुंनि जे दाबी दावा मानथाय बुंनि जे संवैधानिक मानथाय गणतांत्रिक अधिकार मानथाय अब आगामी दिन चिनी महाराजानि तुई दुमाबाई बुवाग्रान तुई दुमाबाई जों आगामी दिन अब साংবিধানিক माध्यमे जों आदाय खायनायनि जों प्रस्तुत एंगायतोनि प्रग्राम जों मानजाखा चिनी जे त्रिपुरा मुथानि आदमसं प्रत्येकटा चिनी वार्कार्स चिनी जे चबा खालायनायनि जे फाइ मानजाफायखा चिनी आरो डिस्ट्रिक्ट कमिटिनि आनि लगे दङ जीएस आदिन देबबर्मा वाइटिएफ नि जीएस सेंट्रल कमिटी जिनेट देबबर्मा आरो दङ चिनी बुरि बदलनि हयतिब जत तांफां जत सेंक्राग्रक दिनै जों एडिसि मानमानि दिन पालन खाय गावनो पायो जों आगामी दिनावबो जों जे जोंनि जे मानथाय सप्ताह तुइनो जों चबा खालायनानै जों प्रस्तुत दं।